ये करैक्टर का इमेज देख रहे हैं, इसमें इसकी जो तरक्की है, इसकी सक्सेस है, वो कहाँ पे रुकी हुई है? इसके मुंह की वजह से। ऊपर तो चढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसकी तरक्की जो है वो इसके मुंह की वजह से जो है वो अगले स्टेप पे नहीं जा रहा। तो आज हम कलाम में से देखेंगे कि हमारी तरक्की, हमारी ज़िंदगी, मौत और जो भी है वो हमारे मुंह में जो है वो कलाम ने रखी हुई है। तो आज हम देखेंगे कलाम के कलाम में से इमसाल 18 बाब उसकी 20 आयत से देखेंगे। इसको भी खुदा का कलाम मिलता है, इसको रीड कर सकता है। इमसाल 18 बाब उसकी 20 आयत। जिसको मिल गया है वो जल्दी से पढ़ सकता है। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। आगे लिखा हुआ है 21 आयत में, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हमारे हर एक चीज़ के जिंदगी के पीछे हम देखते हैं कि मौत भी हमारे जुबान के काबू में है और ज़िंदगी भी हमारे ज़ुबान के काबू में है। अगर हम अपने बिजनेस पे जो है खुदा के कलाम को बोल रहे हैं, ब्लेसिंग्स को, तो हमारा मरा हुआ जो बिजनेस है वो भी क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर मौत बोल रहे हैं तो वो जिंदा बिजनेस भी क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कलाम के कलाम में से यसाया 5 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। कलाम के नॉलेज के ना होने की वजह से हम क्या जाते हैं, असीरी में, गरीबी में, तंगी में, कर्जे में, नाकामी में। तो हम देखते हैं गलतियों 6 बाब में उसकी 7 से 9 आयत में लिखा है, हम निकालेंगे। छोटी सी मिसाल लेते हैं, गलतियों 6 बाब 7 से 9 आप निकालें। उसमें जब बीज बोया जाता है तो वो कैसे बोया जाता है? ताया जी को पता होगा कि जब बीज फसलों में बोया जाता है तो वो कितनी गर्मी में बोया जाता है, कितनी दुख में, तकलीफ में उनको हल चलाना पड़ता है, ज़मीन को नरम करना पड़ता है, फिर कुछ दिन उनको पानी लगा के वेट करना पड़ता है, फिर उसकी एक टाइमिंग होती है, उसके मुताबिक जो है उसमें बीज बोया जाता है और फिर इंतज़ार किया जाता है, उसके फिर खाद डाली जाती है। बहुत से प्रोसेस में से गुजर कर मेहनत मुशक्क़त के एक किसान जो है वो रोते हुए कैसे बीज बोता है, रोते हुए दुख के साथ, बहुत दुख दर्द में। तो हमें भी कलाम ये सिखाता है कि बीज जब हालात ख़राब हैं, जब तंगी है, जब बीमारी है, उसमें हमने कैसे बीज बोना है, गम के साथ। और रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को क्या किया, खुशी की नौबत आती है। कलाम में लिखा है क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज जो हमारे हालात हैं, हमने जो पुरानी ज़िंदगी में बोया हुआ है वो आज हमारे हालात हैं। और अगर हम इन हालातों को अगर हम देखें कि किसान जो है वो गंदम की खेत में खरबूजे के बीज बो दे तो वो एक्सेप्ट करे कि मुझे इधर से क्या मिले, गंदम की फसल, तो क्या ऐसे हो जाएगा क्या? क्यों ताया जी, गंदम की फसल च अगर तरबूज के बीज बोए जान असी उन्होंने सोचिए कि उनके जो गंदम की फसल आइए। ऐसे ही हम सोचते हैं जब कि कुछ भी नहीं, जब हम करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कलाम ये कहता है कि जो बोएगा वो ही काटेगा। और हम देखेंगे कि हम बीज क्या बो रहे हैं। अगर हम ब्लेसिंग का बीज बो रहे हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी खिदमत में, तो हम क्या वो कौन सी फसल काटेंगे जो हमने बोया है। अगर हम जिस्म के एतबार से जिस्मानी हैं
मुर्दापन अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बो रहे हैं, तो फिर मुर्दापन है। और हम देखेंगे बाकी चीज़ों को भी। वो से 4 बाप उसकी 6 में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हैं। अगर एक किसान को पता ही नहीं है कि बीज जाके कौन सा बोना है, किस टाइम पे बोना है, क्यों ताया जी, तो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ना तो फसल आएगी, ना कोई रिजल्ट आएगा। ऐसे ही हम जब खुदा के साथ चल रहे हैं, हमें जब तक कलाम को नॉलेज नहीं है, कलाम हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर हम हमारी ज़िंदगी में जो दुनियावी चीज़ें हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें बोएंगे, दुनियावी जो शैतान हमारे माइंड में डालेगा, हम उसको क्या कर देंगे, बो देंगे। तो हमने आज से अपने किस पे काम करना है, मुंह के ऊपर, अपने अल्फाजों के ऊपर, अपने जो मुंह के अल्फाज जो उसमें से बीज बोए जाते हैं उस पे ऊपर, जो हालात हमें बोल रहे हैं, जो सोच हमारी ज़िंदगी में माइंड में नेगेटिव शैतान ला रहा है, हमने उसको क्या करना है, रोकना है अपनी ज़िंदगी से। और इमसाल 13:2 में लिखा है, आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। हम अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन दुख दर्द में जो है वो बीज अच्छे नहीं बोए जा रहे, जिसकी वजह से हमारे जो अब के हालात हैं, जो हमने पुरानी लाइफ में जो बीज बोए हैं वो है। और हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हम गुस्से में हों तो हमारे मुंह से जब वो अल्फाज निकले, असल में हम हों, हमारा करैक्टर वो है जो आज हम, चाहे मैं भी हूँ, चाहे इधर मैं कलाम सुना रहा हूँ, या असल लाइफ में जो हमारे गुस्से में अल्फाज बोले जाएंगे वो हमारी ज़िंदगी में वो अल्फाज हैं। तो हमने अपने करैक्टर, मैं भी अपने करैक्टर पे काम कर रहा हूँ। हर किसी को अपने करैक्टर पे क्या करना है, अपनी ज़ुबान के ऊपर काम करना है, अपने अल्फाजों के ऊपर काम करना है। तो जब तक हम दाऊद नबी की ज़िंदगी में ज़बूर 42 में देखेंगे, और 51 में भी देखेंगे, ज़बूर 51 में भी, इसमें दाऊद नबी कह रहे हैं कि खुदावंद मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह मुझसे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ। मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है, मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया और वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तो अपनी बातों में रास ठहरे और अपनी अदालत में बेअब रहे। दाऊद नबी क्या कर रहे हैं, अपने गुनाहों का वो खुदा के दिल के मुआफिक था, लेकिन फिर भी वो अपने क्या कर रहा है, करैक्टर पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और वो कहता है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में रहा। देख तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है और ज़ुफ़े से तू मुझे पाक कर। वो अपने करैक्टर को क्या कर रहा है, खुदा के लहू से पाक और साफ करके अपने करैक्टर को ठीक कर रहा है। और वो कलाम में लिखा है, दाऊद नबी कहते हैं कि खुदा मेरे गुनाह मेरे सर के बालों से ज़्यादा, एक नबी के गुनाह उसके सर के बालों से ज़्यादा वो अपने इकरार कर रहा है। तो हम इस जगह पे खड़े हुए। और दाऊद नबी कहते हैं, खुदा तू मुझे अपनी अदालत में ना ला, तेरी अदालत में कोई रास पास ठहर नहीं सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने करैक्टर पे, अपने मुंह के अल्फाजों पर क्या करना है, काम करना है। कि हम मुंह से गालियाँ बो रहे हैं, हम मुंह से गंदी बातें बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से कर्स बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से लानतें बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। कैसे अल्फाज बोलकर हम देखेंगे कि जब हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव बीज बोएंगे तो नेगेटिव फसल आएगी। तो हमें देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या बोल रहे हैं। और मिसाल 6 बाप उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, तू तो अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कहाँ से हम पकड़े जाएंगे? जो तंत्र मंत्र करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए सिर्फ जादू टूने कर रहे हैं और क्या कर रही हैं, अबलीसी ताकतें उन जादू टूनों को पकड़ कर जाके क्या कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रही हैं, लोगों को मार रही हैं, लोगों को बीमार कर रही हैं, लोगों के
گھروں کو تباہ کرنی ہے, لوگوں کی صحت کو تباہ کرنی ہے. لیکن جو کلام میں لکھا ہے لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے. مثال 12:13 میں لکھا ہوا ہے لبوں کی خطا کاری, لبوں سے جو خطا کاری ہو رہی ہے اس میں کیا ہے, شریر کے لیے کیا ہے, پھندا ہے. وہ اپنے منہ سے کیا پروفیسی کر دیتے ہیں ہم, میری آنکھ کھڑکندی ہے آج کچھ برا ہوئے. اپنے منہ سے ہم کیا کر رہے ہیں, پھندا لگا رہے ہیں, اور وہ پھندا کیا ہو رہا ہے, وہ ہمیں وہ پھندا ہمارے لیے کیا کر رہا ہے, میری آنکھ کھڑکندی آج کچھ برا ہوئے گا تو وہ آج برا ہی ہوئے گا. تو ہم نے کیا ڈالا, اپنے منہ سے خود ہی کیا ڈال دیا, پھندا ڈال دیا. اور شیطان کی اسپرٹس اس پکڑ کو کیا کر رہی ہیں, اس دن کو کیا کر رہی ہیں, برا کر رہی ہیں. ہم نکلتے ہیں گھر سے, کہتے ہیں بلی راستہ کاٹ گیا آج ایکسیڈنٹ ہو, وہ ایکسیڈنٹ ہی ہوگا. اور ہماری اکثر کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں پھنس رہی ہے کہ منو نظر لائے. وہ نظر کیا ہے, وہ ہم اپنے منہ سے ہی الفاظ نکال رہے ہیں اور وہ پھندا اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, اور وہ جو کام نہیں بھی ہونا وہ آپ کو کیا ہو جائے گا, لگ جائے گا. اور ہمارے منہ کے الفاظوں میں سے یہ ہوتے ہیں کہ تو تے ماری جا, ساڑی جو ہے وہ ہم اکثر جو ہے وہ جب میں کسی جو پریئر ریکویسٹ دیتے ہیں ان کے اگر کیس کو سنا جائے تو صرف 5 منٹ میں وہ اتنی کمی گھٹی کو بولتے ہیں, اتنی کمی گھٹی کو کہ وہ سوچیں کہ جو کمی گھٹی بولی جا رہے ہیں وہ سوردوت جو خدا کے فرشتے ہیں انہوں نے آ کے ان کی زندگی میں کام کرنا ہے, وہ فرشتے وہیں سے مڑ جاتے ہیں کہ وہ اتنی کمی گھٹی بول رہے ہیں, اتنی کمی. جب میرے پاس جاب نہیں تھی تو خدا نے مجھے 1 ورس دی تھی, 6 ماہ میرے پاس جاب نہیں تھی, اور میں 1 ورس کو ہی بولتا رہا, اس نے میرے فنانس کو زندہ رہا, میری ضرورتیں پوری کی, تنگی میں تو نے مجھے خوشحالی بخشی. تو کلام کا ایک الفاظ کلام میں لکھا ہے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. وہی منہ کی باتوں کو خدا جب نے بولا کہ زمین بن جا تو پاکلو نے اس کو کریٹ کر دیا. تو ایسے ہی ہمارے منہ کے الفاظ ہیں, جب ہم بولیں گے جو ہم بولیں گے وہی ہماری زندگی میں بول دیا جائے گا. وہ الفاظ اگر ہم برکت کے بول رہے ہیں وہ برکت کے الفاظ برکت کی فصل کاٹیں گے. ہمارے اکثر جو ہے وہ فیملیز میں ہم بولتے ہیں تو تے ماری جا, وہ آپ کا وہ چاہے بچے کا فیوچر ہے, چاہے آپ کے ہسبینڈ کی جاب ہے, چاہے آپ کے گھر کے حالات ہیں, چاہے گروسری ہے, وہ مر جائے گا. اور اکثر جو ہے وہ کیس جب پریئر ریکویسٹ کے لیے سنے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہماری سیلری 15 تاریخ کو ہی ختم ہو جاتی ہے, تو وہ سیلری 15 کو کیا 5 کو ختم ہو جائے گی جب ہمارے منہ کے الفاظ کمی گھٹیں گی. تو جب ہم بولیں گے کہ مسیح یسوع میں میری ساری ضرورتیں, کلام میں لکھا ہے کہ خداوند سے محبت رکھنے والے سب چیزیں بھلائی کو پیدا کرتی ہیں, تو آپ کے وہ سیلری بھلائی میں پیدا ہو جائے گی, وہ ترقی میں پیدا ہوگی. جب آپ بولیں گے خداوند میرا جو پان ہے, مجھے جو ہے وہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی, تو وہ حالات 10 تاریخ یا اگلے مہینے کی 20 تاریخ تک بھی آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی. تو وہ کس نے حالات بدلنے ہیں, ہمارے منہ کے الفاظ میں. خداوند نے ہمارے منہ میں زندگی بھی رکھی ہے اور موت بھی. تو جب ہم موت بولیں گے تو وہ موت ہمارے چیزوں کو کیا کر دے گی, ڈیڈ کر دے گی. ہم اکثر لوگوں کے جو ہے وہ اپنے سے ہی الفاظ بول دیتے ہیں, مینو این فیل ہو رہا ہے, مینو شوگر ہے. وہ شوگر کی رپورٹ جا کے اپنے منہ سے کیا ڈالا ہے, انہوں نے پھندا ڈالا ہے. دیکھیں لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے, اپنے منہ سے پھندا ڈال کے اس میں کود پڑے. اور لکھا ہے لیکن صادق مصیبت سے بچ نہیں کرے. جو شیطان مائنڈ میں ڈال رہا ہے, اگر آپ کے بچے کے پاس آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ میرے پاس بیماری کے سمٹم آ رہے ہیں, تو آپ بولیں میرے دہنے آپ 10,000 گرجیں گے لیکن یہ وبا میرے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے, میری صحت کے نزدیک, میرے فائنانس کے نزدیک, میرے گھر کے, میری میرڈ لائف کے نزدیک نہیں آئے. تو کیسے صادق بچ رہا ہے, کلام کو بول کر. اور لکھا ہے کہ اپنے منہ کی مثال 13:3 میں لکھا, اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جب انہیں ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہو. تو سب آج سے ہم نے پریکٹس کرنی ہے. مثال 30:32 میں لکھا ہوا ہے, اگر شیطان آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹ ڈالتا ہے کہ ایسے بول یا ایسے کر,
शैतान हमेशा हमारे माइंड में गलत ख्याल डालता है, नेगेटिव। और लिखा है अगर तूने हमाकत से अपने आप को बड़ा ठहराया, बेवकूफ़ी से, या तूने कोई बड़ा मंसूबा बांधा है किसी को भी हलाक करने का मुंह के अल्फाजों से अपने फ्यूचर को, तो अपने मुंह पे हाथ रख, उन अल्फाजों को अपने मुंह से निकलने ना दे। तो आज से क्या प्रैक्टिस करनी है, जब मुंह से अल्फाज निकलने लगे तो मुंह पे क्या रख लेना है, हाथ रखना है। आज से प्रैक्टिस करें शीशे के सामने जाके कि जब भी शैतान नेगेटिव गुस्से में मेरे मुंह से अल्फाज निकलवाने लगेगा तो मैं क्या करूँगी, मुंह पे, मैं क्या करूँगा, मुंह पे गाली निकलने लगेगी तो मुंह पे क्या रखना है, बदतमीजी निकलने लगी है तो मुंह पे क्या रख लेना है, हाथ। लड़ाई झगड़ा मुंह से निकलने लगा है तो क्या रखना है, हाथ रख लेना है, उसको मुंह से निकलने नहीं देना। तो जब इस तौर से कलाम कह रहा है कि अपने मुंह पे हाथ रख लेना है, मुंह को बंद कर लेना है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके हालात, मेरे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। हमने किस पे खुदाम का कलाम कह रहा है, अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर हमने क्या करना है, काम करना है। और लिखा हुआ है कि आदमी अपने कलाम के फल से क्या खाएगा, अच्छा खाएगा। तो आज के बाद हमने कलाम के फल से क्या खाना है, अच्छा खाना है। और मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक खुदा के बड़े ममसूख आदम थे, वो हीलिंग में बहुत ज़्यादा खुदा को इस्तेमाल कर रहे थे और खुदा उनकी ज़िंदगी से बहुत सी चीज़ों को भी जो है वो आईसीयू से लोगों को शिफा दे रहा था। तो वो खुदा के खादम, एक आईसीयू में पेशेंट था, वो कोमा में चला गया था वो, और वो उसके वो जो था उस पर हाथ रखा खुदा के खादम ने और दुआ करने लगे। तो पाकरू ने बोला इसके ऊपर से अपना हाथ उठा ले, ये नहीं बचेगा। उसने खुदा से बात की, खुदा मैं तो हीलिंग के बारे में प्रचार करता हूँ, शिफा के बारे में, तो ये क्यों नहीं बचेगा। तो पाकरू ने कहा ये नहीं बचेगा, इससे अपना हाथ उठा। तो खुदा के पाकरू ने उसके बताया कि ये अपने ऊपर नेगेटिव वर्ड्स बोलता था कि मैं 40 साल से जिंदा नहीं रहूँगा। और उसने उसके भाई से कंफर्म किया कि ये, उसने कहा हाँ ये जहाँ भी जाता था हमें यही कहता था मैं 40 साल तक जिंदा रहूँगा, 40 साल से पहले मैं जो है मर जाऊँगा। तो पाकरू ने के बोला ये कि ये नहीं जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा। तो वो मर गया। तो जो अल्फाज हमने बोले हैं वो अल्फाज उसको 38 साल की उम्र में खुदा के पास ले गए कि वो कहता था कि मैं 40 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूँगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किए हुए पाकरू एक बताए हुए चीज़ें हैं जो कि दुनिया में गुजर रही हैं। और 2 खादम थे, वो खुदा के पास गए बरकत के लिए, लेकिन एक खुदा के खादम ने उन पर प्रोफेसी की कि तुम्हारे जो है वो टांग टूट जाएगी एक्सीडेंट से। तो एक जो खुदा का खादम था उसको खुदा के पाकरू ने बताया कि इसको कैंसिल कर दिया। उसने कैंसिल कर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे दिन दूसरे की टांग टूट गई। तो जो नेगेटिव प्रोफेसी खुदा के खादम भी कर रहे हैं उसको भी अपनी ज़िंदगी से कैंसिल करना है। कि वो कह रहे हैं आपको जकड़ा हुआ है, आप खुदा से पाकरू से बोलें कि खुदा यीशु के नाम से मैं जकड़ा हुआ नहीं, मेरा खुदा का पाकरू मेरे अंदर है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, मेरे ऊपर एक खुदा के जो खादम थे इस एरिया में ही रहते हैं, उन्होंने आके प्रोफेसी की कि शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है। तो मैंने जब अपने स्पिरिचुअल फादर से बात की इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि इस गलत प्रोफेसी को अपने ऊपर से कैंसिल करो, खुदा का पाकरू आपके अंदर है, आपको कैसे वो जकड़ सकता है। तो ऐसे ये जो है वो खुदा के खादम भी गलत प्रोफेसी कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो अगले बंदे पे क्या प्रोफेसी कर रहे हैं। तो हमने जो है इन प्रोफेसी से भी जो कि हमारे ऊपर क्या ला रही हैं, जकड़ापन को ला रही हैं, जो हमारी चीज़ों को मुर्दापन की तरफ ला रही है, हमने उनको भी कैंसिल करना है। डॉक्टर आपको बता रहा है कि इसमें शुगर की रिपोर्ट है, तो आप उसको कैंसिल करें कि मैं इसको नहीं मानता। जैसे अम्मी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेट होगा, लोथड़ा जो है वो लंग्स पर जमा हुआ था खून के, तो अम्मी ने कहा ये खुदावंद ही इसको शिफा देगा। तो वो डॉक्टर प्रोफेसर हंसना शुरू हो गया और 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट करवाई तो वो उन्होंने कहा इनके पैसे वापस दो, इधर कोई लोथड़ा नहीं। तो जब आप उसको कैंसिल करेंगे डॉक्टर की रिपोर्ट को, तो क्या होगा, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। उन चीज़ों को आपने क्या करना है, कैंसिल करना है। डॉक्टर जो बता रहे हैं उस पर यकीन नहीं करना। जो कलाम कह रहा है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है,
اور رہائی پا لیا، آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے۔ آج ہم کس پہ یقین کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام پہ۔ جب کلام پہ یقین کریں گے تو پھر ہم نے آج کے بعد منہ کے الفاظوں پر جو منہ سے گندی بات نکلتی ہے، گالی نکلتی ہے، کفر نکلتا ہے، بغاوت نکلتی ہے، لڑائی جھگڑے، ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ اور اس کی ترقی جو ہے وہ اس کے منہ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو اگر اس کا منہ چھوٹا ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی ترقی، یہ سیڑھیوں پر چڑھ کے اپنی ترقی کو حاصل کر لے گا۔ تو ہم نے بھی اپنی جو فنانس میں مردگی ہے اس کو زندگی میں کیسے بدلنا ہے؟ منہ کے خداوند کے کلام کو منہ کے اندر لے کے، تو کلام کیا کرے گا؟ لوگوں کی زندگی کو کیا کر دے گا؟ بدل دے گا۔ اور ہم اکثر جو ہے وہ کرسچنس کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں گے مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے، تو وہ ڈسٹ سے اس کو الرجی ہی ہوگی، کیونکہ وہ بندہ خود ہی ڈال رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہم جیڑا بھی کام کرنے وہ خراب ہو جانا ہے، وہ خراب ہوگا۔ آپ کے بچوں میں اگر ہاتھوں میں کام خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے برکت چاہیں۔ خدا نے جیسے اسحاق کے ہاتھوں میں تو نے برکت دی، اس نے کھیتی کی اور وہ 100 گنا پھل لایا اور بادشاہوں کو اس پہ رشک آنے لگا۔ ایسے میرے بچوں کی اسٹڈی کو کر دے، ایسے میرے ہسبینڈ کے بزنس کو کر دے، ایسے میرے فیوچر کو کر دے، ایسے ان کے آگے کالجز کا انتظام کر دے، ایسے میری زندگی کو آگے تو روحانی طور پر بڑھا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہم نے پھندا خود ہی لگایا ہے، لبوں کی خطا کاری میں شریر کے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے کیا ہو جائے گا؟ بچ نکلے گا۔ اور ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے بہت سی چیزوں میں اپنی زندگی میں کام کرنا ہے کہ جو ہمارے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ اکثر نکل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ، جیسے متی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو بے وقوف اور احمق نہ ہو تو صدر عدالت کی سزا۔ ہم اس کو ایک چھوٹا سا لفظ سمجھتے ہیں کہ احمق اور بے وقوف، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کلام میں کہ جو بے وقوف بولے گا اور جو احمق بولے گا وہ جہنم کا وارث ہوگا۔ اس کے لیے ڈائریکٹ اتنی بڑی سزا ہے کہ یہ چھوٹا سا الفاظ ہے۔ میں اکثر پہلے بولتا ہوتا تھا پاگل اور احمق اور بے وقوف، اور یہ جب میں نے پڑھا میرے ہوش اڑ گئے کہ خداوند اس کی ان الفاظوں کے لیے ڈائریکٹ کس میں بھیج رہا ہے؟ دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ تو یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے پڑھا اور وہ کلام پورا ہوا، وہ کلام کیا ہے کہ میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں اور میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو گئے۔ ایسے بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن جب میں نے ان 3 ورڈز کے بارے میں سیکھا، احمق، بے وقوف اور پاگل، جو بولے گا وہ صدر عدالت کی سزا کھلائے گا اور جہنم کا وارث ہوگا۔ کہ اتنی زیادہ سزا ہے کہ جس کو خدا نے اپنی شبیہ پہ، اپنے وہ کریکٹر پہ بنایا ہے، اپنی جو ہے وہ اپنی طرح اس کو جو ہے وہ اتھارٹی دی ہے، ہم اس پر جو ہے وہ اس طرح کے ورڈز بلیم کر رہے ہیں، اور خدا پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ان چیزوں کے لیے صدر کلام میں لکھے ہر ایک نکمی بات جو منہ سے نکلتی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، باتوں کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ مجھے یہ چیزیں جب پڑھتا گیا خدا کے کلام پاک کہ ہمیں ہر نکمی بات جو ہم منہ سے نکال رہے ہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ہر گالی کا حساب دینا پڑے گا، ہر چگلی کا حساب دینا پڑے گا، ہر ایک بات کا ہمیں کیا دینا پڑے گا جس سے ہم نے اپنی چیزوں کو ڈیڈ کیا ہے، اس کا ہمیں کیا دینا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بیج بونا ہے، جب بیج خراب ہو جائے تو کسان کیا کرتا ہے؟ نئے بیج بوتا ہے۔ آج سے ہم نے کیا بولنے ہیں؟ نئے بیج۔ کیا بولنے ہیں؟ نئے بیج۔ کچھ بیجوں کو ہم دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کووڈ آیا تب لوگوں کے پاس کروڑوں ڈالر سے جو باہر کے کنٹریز میں ہیں ان کے وہ ڈالرز کام نہیں آئے۔ ادھر کیا کام آیا؟ جو صادق اس میں سے مصیبت میں سے بچ نکلا، وہ انہوں نے اپنے اوپر بھرے کے لہو کو لیا اور زبور 91 کو بولتے رہے، زبور 27 کو بولتے رہے، وہاں میرے خلاف جنگ برپا ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، میں خاطر جمع رہوں گا۔ وہاں میں موت کے بہت سے لوگوں نے زبوروں کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا
اور وہ اس کلام کے سبب سے کیا ہو گئے؟ زندہ رہے، بچے رہے، یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ تو انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ اور اب ہم کچھ پروفیٹک ورڈ میں آپ کو دوں گا جو آپ نے اپنی زندگی میں نوٹ کر لیجئے۔ امثال 10 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے۔ کون سی برکت دولت بخش رہی ہے؟ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے۔ کون سی برکت؟ امثال 10 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں اپنے طور پہ برکت اور دولت ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میں ناکام اور فیل رہا۔ لیکن جب کلام میں لکھے ہے جو میری خدمت کرتا ہے میں اسے فرمانی بخشوں گا۔ آپ خدمت کرتے ہیں، خدا ہم کو یہ وعدے یاد کیا کروانے ہیں؟ یاد کروانے ہیں۔ زبور 119 میں داؤد نبی کہتا ہے تو نے کلام اپنے بندہ سے کیا اس کو یاد کر۔ داؤد نبی کیا کرتا تھا؟ خدا کو یاد کرواتا تھا، جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے کیا کر؟ یاد کر۔ جب یسوع جو ہے وہ اپنی پروفیسی کو پورا کرنا تھا تو وہ خداوند یسوع کو کلام کے لیے بلایا گیا، تو انہوں نے یسایہ میں سے حوالے کو نکالا اور بولا یہ میرے لیے لکھا ہوا۔ آپ نے آج سے کلام کو کیا پڑھنا ہے کہ یہ میرے لیے لکھی ہوئی ہے، میرے بچوں کی بلیسنگ اس میں چھپی ہے، میرا فیوچر اس میں چھپا ہوا ہے، میری ترقی اس میں چھپی ہے، میری صحت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور کیا بولیں گے؟ آپ کی برکت کس میں چھپی ہے؟ خداوند ہی کی، امثال 10 باب اس کی 22 آیت میں، خداوند ہی کی برکت کیا بخشتی ہے؟ دولت بخشتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ آج سے کون سی برکت اور دولت آپ کو ملنے والی ہے جس کے ساتھ وہ دکھ نہیں ملاتا؟ تو جب آپ دنیا کے طریقے سے دولت حاصل کریں گے اس میں دکھ بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، لیکن جو خداوند برکت دولت دینے والا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دکھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ آپ کو برکت، وہ دولت جو خدا کی طرف سے ہے وہ آپ کو سورگ لے جائے گی۔ اور امثال 22:10 اس کو نوٹ کر لیجئے۔ زبور 90 اس کی 14 سے 16 آیت کو دیکھیں گے۔ زبور 90 اس کی 14 سے 16 آیت کو، زبور 90، صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو سودا کر۔ داؤد نبی کیا کر لیتا تھا؟ صبح ہی خدا کی شفقت کو اپنی نسل پہ لے لیتا، اپنے بزنس پہ، اپنے کیریئر پہ، اپنی صحت پہ، اپنی سلطنت پہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو سودا کر۔ جب صبح کو اس کی شفقت لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جو کہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے، ان کو صبح کیا لینے کی ضرورت ہے جو داؤد نبی اپنی زندگی میں لے رہے؟ کیا لے رہا تھا؟ صبح کو اپنی شفقت سے مجھ کو کیا کر؟ آسودہ کر، تاکہ ہم کیا رہیں؟ میرا اور میرا گھرانہ خاندان عمر بھر خوش و خرم رہے۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا، بولنے کہ خداوند جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا، چاہے وہ بیماری کا ہے، چاہے وہ غریبی کا ہے، چاہے وہ تنگی کا ہے، چاہے وہ بچوں کی اسٹڈی کا ہے، چاہے وہ ناکامی کا ہے، چاہے وہ بیماری کا ہے، چاہے وہ مردہ پن کا ہے، اتنے ہی برس، جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ یہ الفاظ آپ بیج بو رہے ہیں، آپ سمجھے، آپ اپنی بزنس میں بیج بو رہے ہیں، اپنے بچوں کی اسٹڈی میں بیج بو رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہمارے بچوں کو اچھے اسکول کی، اچھی یونیورسٹی کی خوشی عطا کر، ہمیں اچھے کاروبار کی خوشی عطا کر، ہمیں بڑے گھر کی خوشی عطا کر، مجھے صحت کی خوشی عطا کر، مجھے زندگی کی خوشی عطا کر، میرے میرڈ لائف کو اچھی خوشی عطا کر، میرے خاندان کو، میرے ماں باپ کو اچھی خوشی عطا کر، اور بولے تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال میری اولاد پر اور میری نسلوں پر ظاہر ہو۔ تو جب یہ بیج بو دیا ہے تو خوشی کیا بیج آپ نے آج کیا کر دیا اپنی زندگی میں؟ خوشی کا بیج بو دیا، زندگی کا بیج بو دیا۔ تو کیا آپ نے یہ بیج بوئے؟ کیا تایا جی جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ فصل کتنی دیر بعد آتی ہے؟ کچھ مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو آج اگر آپ نے بیج بویا ہے تو کچھ مہینے، سالوں بعد، کچھ دنوں بعد یہ ایک پھل بن کے آپ کی زندگی میں کون سا آنے والا ہے؟ خوشی کا۔ اس سے پہلے آپ نے کیا، کون سا پھل بیج بویا ہے؟ اس پھل کے لیے برکت اور کس کا؟ دولت کا، جس کے ساتھ خدا کیا ملاتا ہے؟ دکھ نہیں ملاتا۔ اور یہ اپنے لیے روزانہ بولے۔ یہ سایہ 32 اس کی 18 اس میں لکھا ہوا ہے
मेरे लोग सलामती के मकानों में, हम किस मकानों में खुदा देखना चाहता है? सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में। कौन से घर में रखना चाहता है? जहाँ पे कोई खतरा ना हो। तो अब कौन सा घर मिल रहा है आपको? सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में, जिस घर में क्या हो? खतरा ना हो कि हमारा घर बारिश आएगी तो उससे क्या होगा, वो बारिश जो है वो हमारे घर से टपकेगी नहीं। और जो है बेखतर घर में, हमारे घर में कोई क्या आएगी? आफत नहीं आएगी। हालेलुया। तो ये किसके लिए? घरों के लिए। सारी ब्लेसिंग किसमें छुपी है? कलाम में। आपके घर के लिए, आपकी दौलत के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। कलाम में लिखा है कामिल लोगों के अयाम को खुदा क्या है? जानता है। उनके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी खुदा क्या है? जानता है। और लिखा है यशायाह 32:18 में, मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और असूदगी में रजे हुए। असूदगी का मतलब रजे होना, फुल भरे होना। पर्स क्या है? बैंक बैलेंस क्या है? भरे हुए। ग्रोसरी क्या है? भरी हुई। खुदा का प्लान कौन सा है? सलामती के मकानों का, बेखतर घरों का और असूदगी, रजा कि हम खा पी के भी रजे हैं, फिर भी फ्रिज में क्या हुआ है? खाना पड़ा हुआ है, ग्रोसरी पड़ी हुई है। और आसाइश के किसानों में लग्जरी लाइफस्टाइल खुदा आपके लिए चाहता है। ये तब आएगा जब हम मुंह के अल्फाजों से क्या बोएंगे? नए बीज। नए बीज बोने पड़ेंगे। अगर नहीं बोएंगे, मुंह बंद है, तो वो बीज पड़े पड़े क्या, बीज पड़ा हुआ क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो बीज हमने अपनी जिंदगी में ले लिया है, तो आज बीज को जाके घरों में सुबह दोपहर शाम क्या करना है? बोना है। जब बीज बो दिया जाता है तो फिर किसान क्या करता है? पानी भी डालता है, फिर उसके गर्द खाद भी डालता है, स्प्रे भी करता है, कीड़ों से भी बचाता है। तो कितना उसको बीज बोने के बाद भी काम करना पड़ता है। तो आज आपके ऊपर ये कलाम के बीजों की प्रोफेसी हुई है, इस पर हमने आगे काम भी करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। और लिखे आसाइश के किसानों में रहेंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल देना चाहता है खुदा। अस्तिशना 8 बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, ताकि तुझको सिखाए। खुदा क्या करना चाहता है? सिखाए। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जो भी खुदा के मुंह से बात निकलती है वो जिंदगी है, वो क्रिएट हो जाएगी। तो कलाम क्या है? क्रिएशन है, इसको हमने क्रिएट करना है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है 33 बाब में 2 आयत में, खुदावन जो पूरा करता है, पहले खुदा का वर्ड क्या है? पूरा करता है, उस चीज को कंप्लीट करता है, कायम करता है, बनाता है, जिसका नाम यहोवा है। जब इब्राहिम ने अपने बेटे को बोला कि उसने पूछा कि खुदावन बाप हमारे पास जो है कुर्बानी के लिए कोई बर्रा नहीं है, तो उसने कहा खुदा खुद ही मुहैया करेगा। उसने प्रोफेसी क्या कर दी? नहीं था, वाकई नहीं था। उसने शुक्रगुजारी की क्या कर दी? प्रोफेसी कर दी। मुंह से क्या बोला? मुहैया करेगा। और मेंढा जो है वो इतनी पहाड़ की चोटी पे थे, कभी चढ़ ही नहीं सकता, क्रेन से वो पकड़ के तो उधर रखना पड़ना था। ना उस वक्त क्रेन थी, ना वो उस टाइम उनके पास कोई ऐसा हेल्पर था जो रस्सा डाल के ऊपर क्या करे? मेंढे को मुहैया करे कुर्बानी को। लेकिन मेरे यरी ने, यहोवा यरी ने उस पहाड़ पर क्या कर दिया? मेंढे को मुहैया कर दिया एन वक्त पे। उससे पहले नहीं था, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो मेंढा क्या हो गया? मुहैया हो गया। ये यरी की कुदरत है कि जब उसने क्या किया? ईमान से बो दिया, उसके बाप को अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। ऐसे आप जब ईमान से शुक्रगुजारी का बीज अपने बच्चों के सामने बो देंगे, खुदावंद अच्छी जगह का, आपके स्कूल का, कॉलेज का इंतजाम करेगा, तो खुदावंद आपके अल्फाजों को शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने या यरी पे क्या किया है? तवक्कल किया है, यरी पे भरोसा कर लिया है। यरी आपके हालात को बदलने वाला है, मुहैया करने वाला है, बैंक बैलेंस बदलने वाला है, ग्रोसरी को बदलने वाला है, घरों को बदलने वाला है, सलामती के घरों में रखना चाहता है। ये खुदा के प्लान है।
और आगे हम देखेंगे ज़बूर 85 उसकी 12 आयत में लिखा है, जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा। खुदावंद ने आपके लिए, खुदावंद के कौन से ख्यालात हैं? अच्छे ख्यालात, सलामती के ख्यालात, बरकत देने के ख्यालात। और मैं जब भी अपने लिए कोई भी बात आती है, जब मेरे हालात थोड़े पॉजिटिव जो है वो नहीं थे, नेगेटिव थे, तो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से बात की। उसने कहा खुदावंद से मोहब्बत रखने के वालों के लिए सब चीज़ें भलाई को पैदा करनी। मेरे लिए जो बुराई भी होगी वो भलाई में बदल जाएगी। मेरा नुकसान क्या बदल जाएगा? वो सलामती में बदल जाएगा। मेरा नुकसान जो है वो खुशी में बदल जाएगा। खुदावंद उसको नहीं मेरी ज़िंदगी में काम होने देगा। और मैं बोलता हूँ जो कुछ अच्छा है खुदावंद वही अता फरमाएगा। जॉब के बारे में भी बोलता हूँ, फ्यूचर के बारे में, चर्च बिल्डिंग के बारे में भी, कि जो कुछ अच्छा है खुदावंद वही अता फरमाएगा। और हमारी ज़मीन पैदावार देगी, हमारे बच्चों की स्टडी पैदावार देगी, मेरा पेट का फल पैदावार देगा, मेरी सेहत क्या देगी? पैदावार देगी। तो जब अल्फाज ये हैं तो पैदावार क्या आएगी? आएगी। हमारा बिजनेस पैदावार देगा। हालेलुया। और अय्यूब 5 बाब उसकी 19 से 27 आयत को देखेंगे। निकाल लिया? लिखा है वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। 7 के अलावा अगर 8वीं हो जाए, 7 का अदद कामलियत का अदद है कि 7 का अदद जितनी भी आफतें आएंगी, चाहे वो 7 करोड़ भी आ जाए, खुदावंद मेरी तरफ है तो शैतान आपका क्या कर सकता है? मुकाबला नहीं कर सकता। बल्कि 7 भी कोई आफत तुझे, इधर लिखा है आगे क्या? कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। अगर हम जिस्म से पढ़ेंगे तो वो कहेगा ऐसे थे 7 आफ्ता लिखे, अगर 8वीं आ गई तो फिर मैं नहीं करूँ। तो उधर लिखे, आगे लिखे कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो मुझको, आपने बोलना है काल में वो मुझको मौत से बचाएगा। एलिया को खुदा के कलाम ने क्या कहा? करेत नाले पे जा। अगर वो ना जाता, वो कहता खुदावंद तू ऐथे नहीं मैया कर रहा, तो करेत नाले पे किमें करेगा? उसने क्या किया? कोई आर्गुमेंट नहीं किया और जाके कहाँ डेरे डाले? करेत नाले पे। और कव्वों की ड्यूटी लगी। कव्वे सुबह शाम उसके लिए क्या ला रहे थे? खुराक ला रहे थे। जब कलाम के वर्ड्स पर आप यकीन करेंगे तो कलाम आपको क्या करेगा? मुहैया करेगा। कव्वे किसी से खुराक शेयर नहीं कर, वो छीन ले जाते हैं। लेकिन काल में वो तुझको मौत से बचाएगा। मौत से किसको बचाया? काल में एलिया को बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। और लड़ाई में तलवार की धार से। और लिखा है तो जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। ये अपने प्रोफेसी करनी है आपने, मैं जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाऊंगा। और जब हलाकत आएगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं हलाकत और खुशकिसाली पर हंसूंगा। उस पे किसने हंसना है? हमने। उस चीज ने हम पे नहीं हंसना। और जमीन के दरिंदों से मुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों से मेरा एका होगा और जंगली दरिंदे मुझसे मेल रखेंगे। और मैं जानूंगी कि मेरा डेरा महफूज है। और मैं अपने मस्कन में जाऊंगी और कोई चीज गायब ना पाऊंगी। मुझे ये भी मालूम होगा कि मेरी नस्ल बढ़ी और मेरी औलाद जमीन के घास की मानित बरामद होगी। मैं पूरी उम्र में, बोले मैं पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाऊंगा, जैसे अनाज के पोले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। तो अयूब नबी ने दुख में भी, इधर लिखा है आगे 6 बाब में, काश कि मेरा कुड़ना तोला जाता, मेरी सारी मुसीबत तराजू में रख देती तो वो समंदर की रेत से भी भारी उतरती। इतने दुख में था तो वो कहता है मैं अपने खुदा के मुंह के कलाम के लबों से हटूंगा नहीं। मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़खीरा किया है। और उसने ज़खीरा किया हुआ था कलाम, और वो कलाम उसको ज़िंदा किया हुआ था। और उस कलाम ने उसकी सारी चीज़ों को क्या कर दिया? ज़िंदा कर दिया। और कलाम आज आपके चीज़ों को क्या करने लगा है? जिंदा करने लगा है। लेकिन नए बीज बोने पड़ेंगे। पुराने बीज खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे जब हम नए बीज बोएंगे, जब नया हल चलाएंगे।
جب نیا حل چلتا ہے تو تایا جی سارے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں اس میں سے نکال دی جاتی ہیں تاکہ نیا بیج بویا جائے. تو آج ہم نے اپنی زمین دل کے ہونٹوں کے زبان کے منہ پہ سوچ پہ کیا کرنا ہے. شیطان جو بھی مائنڈ میں ڈال رہا ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لینا. میں نہیں بولوں گا, میں اب گالی نہیں بکوں گا, میں منہ سے کفر کوئی ایسا بندہ نہیں لگاؤں گا کہ جو میں بولوں گا کہ مجھے جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے تو وہ جا کے چیک کروائیں گے وہ بلڈ پریشر ہی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے. آپ یسوع کے لہو سے اسی ٹائم اس کو کینسل کریں کہ یسوع کے لہو نے تو میری تمام بیماریوں کا حل کر دیا ہے. تیرے مار کھانے سے میں نے بلڈ پریشر کی شفا پا لی ہے. 39 کوڑے اس لیے لگے تھے کہ کوئی بیماری ہماری زندگی میں رہے ہی نہ. تو پھر ہماری زندگی کے منہ کے الفاظوں سے وہ ٹھہرے جب بولی جا رہے ہیں مینو تے آئی ہو جائے تو وہی ہو جائے گا. اور ہم اکثر بول دیتے ہیں اپنی زندگیوں پہ کہ اس طرح کے ورڈ جو ہے جب ہم نیگیٹو بولیں گے تو وہ نیگیٹو چیزیں ہماری چیزوں کو, بچوں کو, فیوچر کو, ہماری زندگی کو تباہ کرنے والی. اور آگے لکھا ہے یہ قرضے کے لیے استثناء 28 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا. جلدی سے نکال لیے استثناء 28 باب اس کی 21 آیت. بہت سی قوموں کو قرض دے گا لیکن خود قرض نہیں لے گا. خداوند آسمان کا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دے گا. تو جب آسمان بند ہے, ہمارے کو بند ہے تو آسمان نہیں کھولے گا. ہم نے کیا بولنا ہے, خداوند آسمان کا اچھا خزانہ میرے لیے کھول دے اور میں بہت سی قوموں کو قرض دوں گا لیکن خود قرض نہیں لوں گا. تو پھر آپ آنے والے ٹائم میں بیج بو دیا, قرض دینے والے ہوں گے, قرض لینے والے نہیں ہوں گے. اور زبور 81 اس کی 5 سے 7 آیت میں لکھا ہوا ہے. زبور 81 اس میں لکھا ہے میں نے اس کا کلام سنا. آج آپ نے کس کا کلام سنا ہے؟ خدا کا, جس کو میں جانتا نہ تھا. میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا. آج خدا ہمارے کندھوں پر سے, زبان پہ سے, ہونٹوں میں سے, خیالوں میں سے ان سارے بوجھ کو اتار دے جو نیگیٹیوٹی کے, جو ہمیں بیج بونے نہیں دیتے. آگے لکھا ہے اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے. آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے یہ بولیں کہ خداوند ان کے ہاتھ غلامی کے ٹوکرے ڈھونے سے چھوٹ جائیں, دوسرے کے پاس جاب کرنے سے چھوٹ جائیں اور ہمیں اپنا بزنس دیں. تو کیا ہوگا, ہمارے ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلانے سے کیا ہو جائیں گے, بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں نے مصیبت میں پکارا اور تو نے مصیبت میں مجھے چھڑایا. میں نے رد کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں, اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. سلاطین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اور جب علیشا نبی کے پاس جو ہے وہ عورت کے بیوہ کے پاس وہ جاتا ہے تو اس کے پاس ایک کھانے کے لیے آٹا جو ہے وہ ہوتا ہے, ایک روٹی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ صرف میرے اور میرے بیٹے کے لیے اور ہم یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. تو اس نے اپنے بچے کے اوپر کیا بول دی, غلط پروفیسی, مردگی کی. اور کیا ہوا کہ اس نے خدا کے خادم کو جو وہ کھانا کھلایا تو اس کے وجہ سے خدا کے خادم نے برکت دی اور وہ جو مردہ پن تھا گروسری میں وہ جب تک کال رہا وہ کھاتے پیتے رہے. لیکن اس کا بچہ اس دوران کیا ہوا, مر گیا. تو وہ اس کے پاس آئی اور کہتی تو مجھے میرا گناہ یاد دلانے آیا ہے, اور کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کیا گناہ ہے. تو وہ خدا کا خادم خدا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ خداوند 3 بار اس پہ اپنے آپ کو پسار کے اس پہ دعا کرتا ہے اور خداوند اس کے بچے کو زندہ کر دیتا ہے. تو اب اس کے منہ کے الفاظوں سے اس کے بچہ کیا ہوا, مر گیا. اور جب شنومی عورت جو تھی
उसने बगैर मतलब के खुदा के दास जो है वो अलीशा नबी की ज़िंदगी में सीड बोए, तो वो उसका बच्चा जो है उसका भी बच्चा मर जाता है, लेकिन वो अपने मुंह से कभी भी ये अल्फाज नहीं निकालती कि मेरा बच्चा मर गया। जब वो खुदा के दास के पास भी आती है तो वो खुदा के दास से कहती है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे झूठी जो है वो तसल्ली ना दे बच्चे के बारे में। तो वो खुदा का दास समझ जाता है कि बच्चे को कुछ हुआ है, उसको ये नहीं पता होता कि बच्चा मर गया है खुदा के दास को। तो वो जब उधर जाता है तो रास्ते में भी अपने ना हस्बैंड को बताती है, ना अपने नौकरों को बताती है, और ना अपने मुंह से अल्फाज निकलने देती है शनोमी औरत कि मेरा बच्चा मर गया। तो उसके पास खुदा के अलीशा नबी जाते हैं और वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है। तो आज हम अगर वो अपने मुंह के अल्फाजों से निकाल देती कि ये मेरा बच्चा मर गया है, तो वो बच्चा ज़िंदा नहीं है। तो अगर मुंह के अल्फाज इतने, वो खुदा का कलाम पूरा हुआ कि ज़िंदगी, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के क्या है, काबू में है। जो आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, अच्छा बीज बोएंगे तो हम अच्छा फल खाएंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदावंद का शुक्र। आमीन।